തുളസീവനം ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ നായർ രചിച്ചിട്ടുള്ള നവവിധ ഭക്തികൃതികളിൽ ഇന്നത്തെ കൃതി നാലാമത്തെ ഭാവമായ സ്മരണം. രാഗം മോഹനം, താളം ആദി. സാഹിത്യം പാലയമാം സതതം പശുപാലക പാദസരോരുഹ സേവ നിരതം. അനുപല്ലവി കരുണാസാഗര പുരു ಮಂಗಳಕರ ಗುರು ಪವಮಾನ ಪುರೇಶ್ವರ ಭಾಸ್ವರ. ಚರಣಂ ಪಾಂಡವರಂಜನ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಪಾರ್ವಣ ಹಿಮಕರ ಕೋಮಳ ವದನ ಪಾಲಿತ ಭುವನ ಪಂಕಜ ನಯನ ಪಾವನ ತುಳಸಿ ಪರಿಮಳ ಸದನ. ഞാൻ ഓരോ ലൈനും പാടിത്തരാം. അത് 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. പാലയമാം സതതം പാലയമാം സതതം പാലയമാം സതതം പശുപാലക 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 പാദസരോരുഹ
पालित भुवन पङ्कजनयन पालित भुवन पङ्कजनयन पालित भुवन पङ्कजनयन पालित भुवन पङ्कजनयन पावन तुलसी परिमल सदना पावन तुलसी परिमल सदना पालित भुवन पङ्कजनयन पावन तुलसी परिमल सदना परिमल सदना पावन तुलसी परिमल सदना पालय मां सततं पशुपालक 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 पाद सरोरुह सेवनिरतं पालय मां सततं ನೀ ಮುಳುವನ್ ಕೀರ್ತನೆ ಓಕೆ पालय मां सततं पालय मां सततं पालय मां सततं पशुपालक पालय मां सततं पशुपालक पालय मां सततं पशुपालक पालय मां सततं पशुपालक पाद सरोरुह सेवनिरतं पालय मां सततं करुणासागर पुरुमङ्गलकर करुणासागर पुरुमङ्गलकर करुणासागर पुरुमङ्गलकर करुणासागर पुरुमङ्गलकर गुरुपवमान पुरेश्वर भास्वर गुरुपवमान पुरेश्वर भास्वर पालय मां सततं पाण्डवरञ्जन पापविमोचन पाण्डवरञ्जन पापविमोचन पार्वण